хуҷаста аз синни чандсолагӣ дар саҳна баромад мекунад? хӯрокҳои толавӣ мепазам, пастаҳо. در چار سوی سینه من جور میزند. вале агар вақт пайдо кардам, хуб кӯшиш мекунам бо хонавода бигузаронам. агар хуҷастаро мекобед аз ҳавзи шиноварӣ меёбед. آتش که میزنی بر جانمی. дуруд бинандаи азиз, яке аз болаззаттарин барномаҳои телевизиони Сафина барномаи лазиз аст рӯи экранҳои шумо. ва имрӯз дар барнома меҳмони мо ҳастанд Бону Хуҷаста. истиқбол мегирем. Хуҷаста ҷон, хуш омадед ба барномаи мо. ташаккури зиёд, саломат бошед. хуб, бо чӣ дастовезе омадед? мехоҳам як ғазои бо лаззат барои шумо тайёр кунам. хуб, барои ин ғазои бо лаззати гуфтагитон барои мо чӣ маҳсулот лозим аст? хуб, ба мо лозим аст гӯшт, картошка, боимҷон. Гӯшти чӣ? гӯшти мурғ. Гӯшти мешавад мурғ. бо гӯшти гов низ пухта кард, вале ман имрӯз интихоб кардам гӯшти мурғро. фарқияти кабоби шумо аз дигар кабобҳо дар чӣ аст? дар кабоби мо боимҷон истифода бурда мешавад. беҳтарин. хуб, Хуҷаста ҷон, аз чӣ шурӯъ мекунем? гӯштро реза мекунем ва дегро мемонем. биёед. дар навбати пиёз чунбанбос мекунем. каси бой дод ҳамун кас пиёз реза мекунад, мешавад? гӯштро на он қадар майда реза мекунем, амин. калон калон се бошад. қисми, ду қисми ба фикрам кофист. чун дар боло гуфта гузаштед, гӯшти дилхоҳ гӯштро метавонанд истифода кунанд? бале метавонам, вале ман чунки худам гӯшти мурғро дӯст медорам, ҳам сабуктар аст, ман фикр мекунам аз гӯшти гов. дар хона зуд хӯрок омода мекунед? вақтам ки шуд, бале бисёр хуб мешад агар реза кунед. чун меҳмон ҳастед, меҳмонро қадр бояд кард. ташаккур. аз уҳдаи пухтани кадом таомҳо ба хубӣ мебароед? ростӣ фикр мекунам ҳамаи ғазоҳоро метавонам пухта. беҳтарин, аҳсан. дер боз мехостам бипурсам ки Хуҷаста аз синни чандсолагӣ дар саҳна баромад мекунад? ман худам дар мактаби мусиқӣ таҳсил кардам, дар бахши скрипка. аз хурдӣ месароидам дар бӯстонҳо, квнҳо. вале ҳамчун овозхон якум бор соли 2011-12 баромадам. аввалин суруди худро дар худ доред? аввалин сурудам, бале бету шоир беғазал шуд. дар кадом саҳна баромад карда? дар телевизиони давлатии Тоҷикистон сабт карда будам. ман ёд дорам даврони донишҷӯӣ донишҷӯ будам, бале. шумо барои сабти барномаҳои консертӣ ба телевизиони Сафина меомадед. Сафина ман меомадам, ҳанӯз аз дӯстам. ҳамун давраҳо мухлиси садои шумо ҳастам. ташаккур азизам, ташаккур. саломат бошед. дег қоқ шуд? дег қоқ шуд, агар кӯмак мекарден равғанро меандохтем хуб мешуд. бошад, чаро не. шумо резед, ман мегӯям кофӣ ё кофӣ. бинед шумо. Хош. боз се равғанак мешавад. мурғ бо худаш равған мебарорад. гапи нест. агар бинем кам бошад изофа мекунем, На, зиёд на. бошад мегирем. ман фикр мекунам изофа кардан лозим нест. хуб, яъне сараввал гӯштро вориди дег мекунем, баъдан чиро ки ман ҳамунро реза кунам? пиёзро реза кардем. қаламфури булғорӣ ба кадом бале. тарз? дароз, майда мисли гирди? ҳамон пиёз. Мисли? бале. сараввал мурғро ба дег меандозем. ман булғорро реза кардан мегирам. хуб, каме дар бораи худ ба бинандаи азизи мо маълумот медодед ки Хуҷаста чиро дӯст медорад? аз кору бори хона, аз пухтани хӯрокҳо чиро дӯст медорад? ғазо пухтанро вақте бекор ҳастам хеле дӯст медорам. хӯрокҳои толавӣ мепазам, пастаҳо, намакро меандозам. аз ин хокаҳои хушбӯйкунанда низ меандозам. илова мекунем, бале. илова. сафарҳои ҳунарӣ доред? бале, сафарҳо зиёд дорем.
бо ҳамроҳи гурӯҳам. чанд давлатро сафар кардаед, шумурдаед? 18 давлат рафтам. Хоб Узбекистон, Россия, Озарбойҷон, Арманистон, Куриё, Итолиё, Германия, Олмон, боз куҷо рафтам? Беларусия, Арабистон. чун ба давлатҳои Қитой. хориҷ бисёр сафар кардаед, таомҳошон чӣ гуна аст? Болаззат аст. Лаззат аст. таомҳои бисёртар таомҳои итолиёвиро дӯст медорам. биёед мегузарем дар бобати суруду мусиқӣ. Барои тавлиди як суруд, як тарона аввал матнро интихоб мекунед ё ин ки оҳанг? ҳар вақт ҳар хел аст. вақте мешавад ки оҳангу суруду матн ҳаст, оҳангсозон бароям пешниҳод мекунанду ман аллакай мебинам вақте ки тайёр аст. гоҳ вақт мешавад ки ман ягон матнро меписандаму баъдан ба оҳангсоз медиҳам. бисёр ман фикр мекунам ки вақте аввал матн, ман сараввал дар матн. аввал матн бошаду баъдан як сурудро хуб дар хотир дорам, шояд бинандагони мо низ дар хотир дошта бошанд. ман ориёиам. Хуб каме маълумот дар бораи ин суруди худ медодед? ин сурудро сараввал хонум Марьям сароидааст бо лаҳни эронӣ. мо соли 2015 иҷро кардем бо лаҳни тоҷикӣ. пешниҳод аз тарафи кӣ буд? аз тарафи худам интихоб кардам, сароидам ва хуб қабул карданд. мисли то ҳол мисли як гимн аст дар ҳама ҷо. фикр мекунам бинандагони мо ташнаи садои шумо ҳастанд ва аз ҳамин овози кафлезу дег овози шуморо шунидан бисёртар мехоҳам. метавонед якчанд мисли ҳамин сурудро баҳри бинандагони мо замзама кунед? از نسل آفتاب از شهد ماهتاب از اوج قله‌های سرافراز خورشید نورا در چار سوی سینه من جور میزند من آریاییم. آفرین. بهترین. صداتون خسته نباشد بانو خوجسته. خب با چی؟ شما گفتن گیرید؟ در انتظار همون هستم که پیاز کافی است؟ کم است. کمی باز. بله. برای اینکه موندهش شما کنید. ای شما اینقدر دونو چه؟ باشد. الو پس نیست؟ ساز. با چی در کار؟ من این کالونوشا میکنم. ایناشو با خوب در خورش استفاده میبریم. از آهنگسازان و شاعران با کیها همکاری دارید؟ даврони раҳматзод, тобиш ҳилолӣ, як шеъри устод гулрухсор сафиро низ интихоб кардам, онро оҳанг баста истодаем. онам тайёр мешавад ба наздикӣ. гӯшти мо аллакай сурх шуд, пиёзро илова мекунем. пиёзро илова мекунем. сер пиёз мешавад. бо лаззат мешавад. واقعا هم پیاز خوراک رو با مزه میکنند. حتی ببینید در آشم کمتر پیاز علاوه میکنم به خاطر خوشمزه شدنش. بله. خب میخواستم بپرسم که خجسته در وقتهای خالگی بیشتر به چی کار مشغول است؟ ولی اول میخواهم بپرسم که خجسته وقت خالی دارند؟ خیلی کم وقت خالی دارم. ولی اگر وقت پیدا کردم خب کوشش میکنم با خانواده بگذرانم. یگانجا با دوستان بنشینم. باز چی است؟ کینو میرویم و تماشای فیلم. ولی سپورت من شناوری میکنم. با ورزش مشغولی؟ شناوری میکنم. کدام نمودش شناوری؟ بله شناوری میکنم. همین یک روز پس هر روز من در طول روز ورزش هستم. بینندگان دانسته گیرید اگر خجسته رو گم کردید از حوض شناوری میابید. حتما. اگر خجسته رو میکوبید از حوض شناوری میابید. خب بویمجان رو با کدام طرز ریزه میکنید؟ بویمجان رو من فکر کنم دروزک کنیم. دروزک؟ مثل چی یک چیلی. خب کارتوشکا رو چی؟ شما اول کارتوشکا رو کنید. کارتوشکا رو با کدام طرز؟ نه مایده نه تنوک نه این خیل اول این خیل. اول این خیل؟ بله. خب
بعد همین رو هر یک تاش رو به فکرم یک 4 قسم 3 قسم همین خیلی ها باش. این 4 هم قسم کنید میشود. این هم برای من یک به قول روزها رецепти نو است. من بولش رو میپوشم. برای خود نیز یک چیز خوب می‌آموزم امروز. هر باری من بعد تیار کنم میگویم که نام خوراک رو در خونم خوراک خجسته نام میکنم. کباب خجسته. کباب خجسته. در اویلا چند نفرید خجسته؟ 4 فرزند هستیم. کلونی هستید؟ خردی هستید؟ من دویم فرزندم در اویلا. در اویلاتون یگان نفر دیگر صنعتکار هستن؟ نه تنها من. یگان کس زیر نبود وقتی شما صنعت رو نه خدا رو شکر که خانواده ما رو دستگیری میکنن در اینجا ده. هم مادرم هم پدرم. بهترین. پیش زیاد سرودهای اپراوی میخوندید؟ حاضر نیز میسرایم. من نفری صنعت دوست هستم. به حد هنرمندان رو احترام دارم. یاد دارم که در یک چند آزمون ها اشتراک کردید؟ من در زیاد فستیوال آزمون های اشتراک کردم، ولی وقتی نمره های کنسرتی تقسیم میکردن من با صدای شما یک دو بار سرود خواندگیم. هرچند که به من میگفتن که صدای او خیلی بلند است، از اودش میبرایی نمیبرایی، ولی کوشش میکردم که بخونم. با فکر خودم با طور خودم میبرامدم، با های بلند میدادن. خرسند. بویم جان رو در همین دیگ اضافه میکنیم؟ ما الهیده بویم جان رو بیرون میکنیم. برای این با ما دیگ در کار یا اینکه توبه سکوارودکا با قولی روزها. برای پختن بویم جان چقدر روغن لازم است؟ شما ببینید. بزید. کافی است؟ کافی است. خب در اینجا ما آب نیز گرفتیم. اگر ما بود آب اضافه کردن لازم باشد در آخر لازم میشود. میشود. در خاطر دارید بینندگان عزیز که در کباب ما آب اضافه میکنیم. کم ترکم باشد آب لازم است. ما پامیدور از یادمون برآوردیم. پامیدور هم اضافه میکنید؟ بله. ما بود اگر صنعتکار نمیشدید خود را باز در کدام سمت میبینید؟ اگر خب سراول میخوام بگم که در یگان سمت نمیبینم، ولی اگر نمیشدم خب مجبور میشدم که مربی کودکان شوم در باغچه. مربی شدن کاری مجبوری نیست، باید شوق و ذوق داشته باشی. در همین کار میبینم خود رو غیر موسیقی با کودکان. بله بهترین. یعنی که کودک دوست دارید؟ به حد دوست میدارم، خیلی زیاد. چند معلوماتی عالی دارید؟ یک معلوماتی عالی و باز اسپیرانتورا. دیگه رو محکم میکنیم. سرپوش رو بشیم. زودتر میشود. بله. برای بینندگان و شنوندگانتون چی آماده دارید؟ یگان سرودی تر و تازه هست؟ سرودهای نو کرده ایستادیم، ولی به نزدیکی ویدیو کلیپاشون رو هم ثبت میکنیم و خب نمیخواستم پیشکی بگم، ولی ماه سپتامبر اولین کنسرت خود رو طریق زنده پیشکشی مردم میکنم. خدا خواهد. بهترین کار در همین شهر دوشنبه؟ بله در فیلارمونی دولتی. ما چیپته انتظار میشیم. باشد با تلویزیون شما نیز روان میکنیم. با ارکستر برآمد کردن با صدا و موسیقی زنده. بله. بهترین میشود. من علاقه تصور میکنم که کنسرت شما چگونه کنسرت میشود. بله بسیار خوب میشد که آهسته آهسته همین
фонограммаро аз байн баранд баранд, вале ҳунарманди асил баъд маълум мешавад. ки ҳунарманд аст, ки не. Дуруст. аз уҳдаи кори деҳа мебарояд? Бале, кардам. Дар кӯдакӣ ҳавлӣ доштем. дар ҳамин шаҳри Душанбе? Не, дар шаҳри Нав. дар ноҳияи Тобе марказӣ зиндаӣ кардам. худам дар Ҳисор тавлид шудаму дар шаҳри Нав ба воя растам. аз ҳама ҷои Тоҷикистонам. аз ҳама ҷои Тоҷикистонам. аз ҳама ҷои Тоҷикистон беҳтарин. бубинед ҳамин барномаи лазиз як барномаест ки яке аз дигаре чизе меомӯзад. баранда аз меҳмон, меҳмон аз баранда, шумо бинанда аз мо ва шояд шумо низ тавсияҳо дошта бошед, ҳатман ки ба мо бигӯед. сирпиёзро илова мекунем? бале, илова мекунем барои таъмашро хуб намудан. аслан мегӯянд ки ҳунарманде ки сарояндаи жанри опера аст аз уҳдаи сароидани тамоми жанрҳои дигар жанрҳо яъне ки ба хубӣ мебарояд. ман дар назар дорам 6 мақом, фалак, эстрада. 6 мақом не, 6 мақом ин равияи худро дорад, хеле душвор аст. Дигар равия аст. душворӣ ку фаҳмо як тарелкаро ба ман медодед. марҳамат. мо аллакай хӯриш намуда истодаем бинандагони азиз. хуб, шумо дар жанри фалак сароидагӣ ҳастед суруд? Не, сурудои халқӣ сароидан, вале фалак на сароидан. фалак сароидагӣ нест? анамира биё айсар. хуб, шумо зиёд дар кадом жанр суруд хонданро меписандед? ҳамаи жанрҳоро гӯш мекунам, вале дар жанри фолклорӣ хондаам, эстрадӣ, опера, ин касби ман аст. боз чӣ? ба фикри шумо сароидани жанри опера душвор аст ва ё аз 6 мақом? намедонам рости гап. Операам осон нест. Операам осон нест. Операам осон нест. шумо аз чанд жанр хондани чанд жанр ба хубӣ мебароед? Эстрада, фольклор, опера. Се мешавад. чун аз сурудҳои эстрадӣ 2 суруд ба мо гуфтед ва дамо ин лаҳза хоҳиш дорам ки як суруди дигар дар жанри фолклор бихонед. سبزی نارنگ آمده مهمانومی جان جان آتشه که میزنی بر جانومی سر به قدم های تو میمانومی خاکی راحت سرمه به چشمانومی همان خالی بری رویت من نمیار همان نارنج خوش بویت من نمیار چرا بیهوده میگردی به صحرا بیزن تیری که آهویت من نمیار سبزی نرنگ آمده مهمانومی جان جان آتش که میزنی بر جانومی سر به قدم های تو میمانومی خاکی راحت سرمه به چشمانومی آفرین بهترین. خب چند سرود رو بازخوانی کرده اید؟ زیاد؟ یکیش رو من میدونم، یکیش رو نه، 2-3 تاش رو. من اوریویم، جانم تو بیا. بله. باز کدام ها؟ دیدم نگاری خود را. خورش ها هم آماده کرده میتوانید. باز چی آماده کرده میتوانید؟ آشی توپا، آشی بریده. شیرینی چی؟ شیرینی هم میپزم، تورت میپزم.
бинандагони азиз, хӯроки мо омода шуд. баъди чанд лаҳзае маззаи онро якҷоя мечашем. ва меҳмони барномаи мо ҳастанд Бону Хуҷаста. хӯроки имрӯза омода намудаи Бону Хуҷаста кабоб бо боимҷон аст ки ҳозир мечашем. аз маззааш ба шумо мегӯем. марҳамат. якум ба ман. ташаккур. саломат бошед. бинандагони азиз, дар ҳақиқат таъму лаззати кабоб бо боимҷон аз дигар кабобҳо фарқкунанда аст ва ҳам хӯроки сабук аст. ҳатман ки дар хонаҳотон аз ин хӯрок омода намоед. хуб, Хуҷастаҷон, ташаккур ки меҳмони барномаи мо гаштед ва дар анҷоми барнома таманниёти шумо ба кулли мардуми Тоҷикистон. ба тамоми тамошобинони телевизиони Сафина ва ба мардуми азизам тамоми хушиё зиндагиро таманно дорам. фикр мекунам ки ин дидорбинии аввалину охирини мо нест. дар барномаҳои минбаъда низ мо бо шумо вомехӯрем. бинандагони азиз, дар анҷоми барнома ба ҳар яки шумо тансиҳативу хонаободӣ таманно дорем. аз ин барнома то барномаи дигар хайр.